There was a heated debate in the Goa Assembly as to who is a Goan. The ruckus occurred over a private member's resolution tabled by RGP MLA Viresh Borkar. Chief Minister Pramod Sawant contended that the term was already defined. During the course of the discussion, opposition members rushed to the well of the House and tore papers. Finally, Viresh Borkar was ejected out of the House by marshals. Speaker sir, I stand to speak on my resolution. This House recommends the government that the term Goan and person of Goan origin be clearly defined in law to protect the identity and rights of Goan people. In doing so, a proper policy can be formed to benefit Goan people and prevent demographic change in the Goan landscape. Speaker sir, Honorable member ulocha paili, let me clear. Okay, Speaker sir, according to the official gazette, okay, Government of Goa che, which is in the 10th of February 1995, this definition is clear asa. And that's clear applications, clear asa notifications, te haंव ताका पयली सांगता. For claiming the Goan origin of the state of the Goa. Speaker sir. How can he this now? Normal thing is he has to speak. Let him speak. Everyone wants to speak. You reply at the end. How can it start only? Speaker sir, म्हाका पयली क्लियर करूनी. बेश्टेच उठून उबे रावना का म्हण सांग. म्हाका पयली कितें उलोवपाक जाय ते पयली समजून घेवनी आनी मागीर ताका उलोवनी. म्हाजें कांयच म्हणणें ना. स्पीकर सर, एखादो जेन्ना कायदो ऑलरेडी आसा, खरें म्हणजे तुम्ही एडमिट करच्या पयली 4 फावटी विचार करपाक जाय. आय डोंट नो म्हणजे हाऊ द सेक्रेटरी लेजिस्लेचर एंड रेस्ट ऑल हॅव एडमिटेड दिस. जो कायदो आसा ऑलरेडी तो कायदो परत हाडून तेजेर हया Because sir, how definition change? That is your view. That is your view. Professor, let go. It is not my view. This is books. Okay, now we are putting our Madhu specific resolution let it start. Speaker sir, I am on my feet. Please sit down. Let me clear. Speaker sir, हांवें सांगता की गव्हर्नमेंट ऑफ गोवाचो गॅझेट हांवें त्या खातीर सांगलो 10 फेब्रुवारी क्लियर कट केल्लें आसा. तेच्यानी एक्सप्लेनेशनूय दिल्लें आसा. For claiming a Goan origin of the state of the Goa, the certificate should be the produced from the register of the birth of the effect from that of the applicant's father, mother of the Goan origin and born in the state of the Goa. Okay, hatulan in poilo vatta fakta in pursuance of the article 334A and the legislative diploma number 2070 dated 15/4/1961, the government of Goa hereby notified the sportsmen of the Goan origin, the sports of the Goa who have represented India and in the international tournament and or have won the medal and have the national level have played the sports of the Goa for the 10 years as one of the category for the purpose of the said article 33(4)A, the said legislature of the diploma 2070 dated 15/4/1961. Taje explanation dile. Explanation number 2. For claiming that a person and who has played the sports, तो लागना पण पहिल्या पाठांत तेच्याने आर्टिकल 334 आणि ते क्लियर केला. वो एक झालो स्पीकर सर. दूसरा हांव क्लियर करता स्पीकर सर. ताका मुद्दाम कळपाक जाय म्हणून. Which gazette 2070? कितें? Gazette number. Gazette number 10th of February 1995. The Goa Succession Special Notaries and Inventory Proceeding Act 2012, and this act clearly outlines the category of the person to whom the act appeals and deemed to be the Goan origin. The following are include: a person who prior to 20th December 1961 where the government by the Civil Code of 1867 under the erstwhile Portuguese regime and continued to be the governed by under the section 5(1) of the Goa Daman Diu Administration Act 1962. The person born in the Goa and to the parents governed by the Civil Code of the 1867, whether before or 20th December of 1961. The person born outside the Goa to parents governed by the said Civil Code subject to the declaration obtaining to govern under the Act. The person born in Goa to the parent governed by Indian Personal Law, provided the such person opt for the governance under the Act and taken up the permanent residence in Goa. The person born in Goa of the foreign citizen subject to the satisfaction of the condition laid down under the Citizenship Act 1955. The person of the unknown
unknown parentage or the nationality born in Goa, adopted children of the parent governed by the Civil Code of 1867 or otherwise, it is covered under this Act. The Legislative Diploma 2070, Article 33 4A, Provin Amendment Attawatlo, the person with the facilities of the government lien, detail and Vasna to Avatlo, the Goa change in Surname Act 1990, Tisuri Paras clear Kalyasa. The above legal provisions establish that wherever it is necessary to extend the benefit to protection of the exclusive of the person of the Goan origin, the government of Goa has already enacted the appropriate eligibility criteria that is clear, objective and enforceable. The framework have been served to the dual purpose of the ensuring that entertainment reach to the intent beneficial while also the safeguarding the cultural and demographic identity of Goa. Nevertheless, the government remains committed to continuity reviewing the strengthening these provisions in response to emerging needs to challenge to uphold the interest of the Goan people. Speaker sir, हे क्लियर असा त्या खातीर हे रेझोल्यूशन जे आसा पळय न्ही हे घेवपाची गरज ना. स्पीकर सर हे रेझोल्यूशन स्पीकर सर हे रेझोल्यूशन दिस इज क्लियर. अरे स्पीकर सर आणि उलोवपाचे सर दिताक लागून हक्क आसा की हे रेझोल्यूशन उलोवपाक हे स्पीकर जाल्लो स्पीकर सर सांडी आणि हे हक्क आसा स्पीकर म्हणजे कितें आयडेंटिफाय बेजाचे म्हणटले म्हाका उलोवपाक अधिकार आसा ना म्हाका उलोवपाक अधिकार आसा हे पर्सन ऑफ गोवन डिफायन करपाक मुखेलमंत्री हेणे सांगले सक्सेसफुल कायदो बाकीचे पालन करता. स्पीकर सर आमकां उलोवपाक जाल्ले शिवामान उलोवपाक दिवपाची गरज आसा. कशें भायर मारपाक शकता भायर मारपाक शकता हो कायदो जो आसा वोटिंग मिटिंग एडमिट करप ना. स्पीकर सर समज हो गव्हर्नमेंट अवेअर आसलो नाल्यार हो पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन कित्याक करूना पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन डिफायन करूना. सरकार लेट हिम सी वर्सा गोय जेन्ना आमचे रेझोल्यूशन येता तेन्ना तुम्ही डिफायन करून घालता गोंयकार एक्टाच्या तुम्ही सांगता दिवपाक कित्याक जावना गोंयकाराचो हक तुम्ही कित्याक दिवपाक जावना. हो आम्ही जेन्ना रेझोल्यूशन हाडले तेन्ना ते उलोवपाक कित्याक जाता. Because sir, it is a defined. It is defined, so let him speak what he has to say. This is right as a ulopazo. Resolution number 3. Next guy. Speaker sir, फुडले गे घेना स्पीकर सर उलोवपाचो तुमकां समज खबर आसले पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन डिफायन जाल्ले आमी इतले उलोवंक कित्याक रावले आनी आयज गोंयकारांचेर सपोर्ट करता प्रत्येक गोंयकाराचेर अन्याय आसा. तुम्ही अनकॉन्स्टिट्युशनल जेन्ना पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन डिक्लेअर कर म्हणटा तुम्ही काय स्पीकरान जेन्ना माझे रेझोल्यूशन घेतला म्हाका अधिकार आसा हे रेझोल्यूशन स्पीकरान जेन्ना रेझोल्यूशन घेतला स्पीकर भायर रावपाक शकता. Because sir, already भायर रावपाक शकता. तू स्पीकर स्पीकर
स्पीकर सर हे जे रेझोल्युशन आसा रेझोल्युशन घेतलेलं आसा एक्सेप्ट केल्लें आसा कोण भायर पावपाक शकना उकल्लो काय तो स्पीकर सर आमी गोंय आमी पळयता मुखेलमंत्री आतां मिरची लागली म्हाका खबर ना जेन्ना मिरची लागता तेन्ना तशें जाता मिरची लागली हांव उलयतां हांव उलयतां कोण नीज गोंयकार माझो अधिकार आसा तुम्ही भायर प्रत्येक गोंयकाराच्या अन्याय जातलो स्पीकर सर अधिकार कसले रूल बसून घ्यात स्पीकर सर व्हेरी सिंपल आज प्रायव्हेट मेंबर्स रेझोल्युशन मांडला आमकां हेजे डिसिजन टुगेदर ही हॅज नॉट विड्रॉन टू वोटिंग घाल ही हॅज नॉट विड्रॉन विड्रॉ केलें ना तेणे यू कॅनॉट गो टू द नेक्स्ट सर विड्रॉ बी करना इट इज भायर उडयला स्पीकर यस डायरेक्ट लास्ट स्पीकर सर हे मिर्ची वेंजी वेगस स्पीकर सर ही हत्या ही तुम्ही हत्या कोते ही हत्या स्क्रीन वयतली हिस्ट्री लीडर बसून घ्या नाव अपोजिशन लीडर बसून घ्या हिस्ट्रीन तुम्ही वेगस की हत्या केलो ऑन केलं बरं स्पीकर ऑन करत होता इट इज हिज राइट ऑन कर नेक्स्ट वेंजी वेगस डिविजन मग वेंजी वेगस डिविजन मग स्पीकर सर स्पीकर सर आमका डिविजन जाय स्पीकर सर आमका हेजे डिविजन जाय स्पीकर सर वेंजी वेगस गॅजेट पिस्ता स्पीकर सर हे चर्चेला गॅजेट पिस्ता गॅजेट पिस्ता स्पीकर सर अपोजिशन लीडर बेजबाबदार वागणं अशा तरेन बेजबाबदारपणे वागणं चला वचून बसा स्पीकर सर बिहेव करपाक शिका ते लोक स्पीकर सर ताका बिहेव करपाक शिकवले तेणी अपोजिशन स्पीकर सर आणि नी गोंयकाराचे गॅजेट पिजून उडयला खरे गोंयकार कोण एक्सप्लेन करपी गॅजेट पिजले येस कॉपी जाल्ल्या पळय तो पिजता तेच तो पिजता तो आज फ्रस्ट्रेटेड येस स्पीकर सर पॉइंट ऑफ ऑर्डर बिहेव करपाक चला अरे वीरेश उचून बस येस उचून बसा हे डिविजन घालपाक चल जागा बसा काढ डिविजन डिविजन कर डिविजन घालता डिविजन घालून जाय येस डिविजन घालता चल येस एक डिविजन
बिहेवियर बरोबर नाही. हो बिहेवियर बरोबर नाही. उलय चल उलय हो बिहेवियर बरोबर नाही. अवजात हो सोबाना एलओपी तुझ्याकडला तरी सोबाना हो. अरे ज्या गोंयकाराचे गॅजेट हा पळय त्याच गॅजेट तुवें पिजून उडयले. अरे त्याच गॅजेट तुवें पिजून उडयले म्हणून हांवें तुका सांगले मरे ऑलरेडी कायदो हा जो एक्सप्लेन केला. अरे विनेश बाबुले कित्याक लागून कसली गरज आसली हो बोवाळ करपाची. जेन्ना उलयता मरे सुशेगाद उलय. जेन्ना आयज गोंयकार डिफायन करपाचो प्रश्न आयलो आनी हे जे रेजोल्युशन आहले हे प्रत्येक नीज गोंयकाराचे रेजोल्युशन आहला. तुम्ही डिव्हिजन स्पीकर सर हे कितें चल्ला कितें गोंयान. स्पीकर सर हो चल्ला कितें गोंयकार पळयता चल्ला कितें हो स्पीकर सर हांवें म्हणून डिव्हिजन करा. माननीय मुखेलमंत्र्याक सांगा मातशें बसून घ्या म्हणून. मातशें प्लीज बसून घ्या म्हणून. घेवपाक जाय दोगां अशें बसून घेवपाक. स्पीकर सर तुम्ही डिव्हिजन करा. एक्सप्लेन केलं फक्त जागो न्हू. दिस इज लिव्हिंग. आयज आमचे गोंयकार आमच्या पारंपरीक गोंयकारांनी हे गोंय घडयल्लें. कितलेशे लाखांनी वर्सां पयलींची परंपरा आसा आनी ही परंपरा आमकां राखपाचो हक्क आसा. आमी जेन्ना म्हणटा की गोंयकार कोण हेजो प्रश्न चिन्ह प्रत्येक वेळा येता. आमची जमीन आमची जागो आमचे कामां आमचे धंदे हे राखपाक खूब गरज आसा. आनी आयज समज आमी हे राखना जाल्यार फुडल्या पिळगेक आमकां कांय कळना. आनी हेकाच लागून गोंयकार हे डेफिनेशन खूब गरजेचें आसा. जेन्ना गोंयकार आमी म्हणटा तेन्ना उलोवंक जाय. आयज उलोवंक जाय म्हाजो दीस. आयज म्हाजो दीस म्हाका आयज उलोवंक जाय. म्हाका आयज उलोवंक जाय. कळ्ळें स्पीकर तू विशयाशी हे कितें बाजार हो नुस्त्याचो बाजार तुम्हीच करता कितें. तुमी कितें करताले. तुमी कित्याक बोवाळ मारताले. कित्याक लागता तुमकां कित्याक लागता. रेजोल्युशन मागीर तुमकां उलोवपाक नाका. बसा मरे तुमकां उलोवपाक नाका. तुमी बसा बसका घेया तुमची. आनी आयज उलयतलो स्पीकर सर. आयज जेन्ना आमी म्हणटा आतां सीएमान गोवा सक्सेशन एंड नोटरीज इन्व्हेंटरी प्रोसिडींग एक्ट जो आसा तो वाचून सांगलो. तेजेर सांगलें की गोंयकार कोण हेजें डेफिनेशन पयलूच्यान आसा म्हणून सांगलें. दुसरें कॉमन सिव्हील कोड जो 1867 ह्या वर्साच्यान आमकां इम्प्लिमेंट आसा. तितून आमची हेरिटेज जो आमचो इनहेरिटन्स आसा ह्या कायद्यान जो प्रॉपर्टी आसा ह्या कायद्याच्या अंतर्गत ती घेता. आनी हीच प्रॉपर्टीचो जो मॅटर आसा तो फुडें वयता. आनी असलो समज कायदो आसा जो कायदो कितलेशी वर्सां जे आमी पालन करता आनी आमच्या गोंय सरकारांनी हो कायदो घेवन फुडें वयता तेन्ना हो कायदो सेंटरानूय मान करून घेतलेलो आसा. खूबदां अशें जालें की आमी एंटी नॅशनल आमी एंटी कॉन्स्टिट्युशनल ही उतरां वापर जाली. पूण हांव तुमकां आयज सांगपाक सोदता आमी एंटी नॅशनल न्हू. आमी एंटी कॉन्स्टिट्युशनल न्हू. आमकां अधिकार दिल्लो आसा. आमी गोंयकार म्हणून आमकां नीज अधिकार दिल्लो आसा. आमच्या संविधानान आमच्या देशाच्या संविधानान आमकां अधिकार दिल्लो आसा. हो देशाचो संविधान कितें सांगता. अंडर आर्टिकल 29(1) जे सेक्शन आसा हांव तुमकां मुद्दम सांगूंक सोदता. हे सेक्शन क्लियर कट सांगता. हांव तुमकां मुद्दम वाचून दाखयता. ह्या सेक्शनाचो सब क्लॉज 2 आसा. तितून सांगता any section of the citizen residing in India having a distinct language, script or culture of its own has the right to conserve and promote its language, scripts or culture. Speaker sir, हे खूप फावटी खुबशे कायदे आणि खुबशे
हेजे तंत्रज्ञान आमकां तकलेन घातलें. पण हांव एक सांगपाक सोदतां, गोंयकार नीज गोंयकार आनी कोण गोंयकार हें क्लियर कट डिफायन केल्लें आसा. आनी जेन्ना आमचे कडेन आमची लँग्वेज आसा जी जावन आसा कोंकणी, रिकॉग्नायज इन 9th शेड्यूल जावं आमचो सॉरी 8th शेड्यूल, स्पीकर जर जावं आमचो जो स्क्रिप्ट आसा, स्क्रिप्ट रोमी जावं देवनागरी ही स्क्रिप्टूय आमकां म्हणटा. तसोच आमचो कल्चर, तसोच आमचो कल्चर आसा आमचे कडेन आसा. आमचे कडेन स्पीकर जर जी रजिस्टर्ड आहा ती सांगता 8th शेड्यूल आसा, साहित्य अकादमीन आसा. ना ना हांवें म्हटला आसा, हांवें म्हटला रजिस्टर्ड आसा म्हणून. मातशें आयकून घे स्पीकर सर. आमचो कल्चर जितून शिगमो, धालो, मांड, आमचो जो फोक आसा ते सगळे मनयता आनी गांवांतले कितलेशे उत्सव जे आसा ते मनयता, तियात्र मनयता आनी इतले जे आसा हे खंयच्या भारतांत खंयच ना. आनी हो जो डिस्टिंक्ट प्रेझन्स आमचो आसा हो देशान आमकां राखपाक दिवपाचो हक्क आसा. आमी म्हणटा की युनिटी इन डायवर्सिटी. हे कित्याक म्हणटा? कित्याक आमकां डायवर्सिटी सेलिब्रेट करपाचो हक्क आसा हो आमकां संविधानान दिल्लो आसा. आमचो प्रत्येक स्टेटीक दिल्लो आसा, प्रत्येक राज्याक दिल्लो आसा आनी ही राज्यांनी ते कितल्याशा राज्यांनी ऑलरेडी केल्ले आसा. सो आमी जेन्ना आमी म्हणटा की गोंयान कितें जाय, गोंयकारांक कितें जाय, आयज गोंयकारांचो हक्क, आयज तुम्ही गांव गांव पळया, गांवांनी व्हडल्यो व्हडल्यो बिल्डिंगो येता, व्हडले व्हडले स्ट्रक्चर येता आनी आमकां निसंधान करून उठलेले आसा. आयज गोंयकार काम ना, धंदो ना म्हणून भायर वयचें पडटा. गोंयच्या भायर कितलेशे गोंयकार पावल्ले आसा आनी जेन्ना हो संविधान आमकां अधिकार दिला तो अधिकार आमी स्पीकर उलोवंक दी, तो अधिकार आमी कित्याक फुडें व्हरोंक शकना? हे अधिकार आमच्या भुरग्यांक कित्याक दिवंक शकना? हे अधिकार फुडें व्हरपाची गरज आसा. आनी हे समज आमी करूंक शकना नाल्यार कितें कसले गोंयकार आमी आनी कोण गोंयकार? हो गोंयकार आयज सीएमान सांगलें म्हणून खूब बरें दिसलें म्हाका की हे डेफिनेशन कित्याक आयज प्रत्येक गोंयकार न्हू आख्या देशांत जगांतलो हो सांगतलो की आमी जे सांगताले ते खरें आसलें म्हणून. खूब जाणांनी आमची फकाणां मारली, खूब जाणांनी आमकां म्हटलें की बाबा तुमी कितें उलयता, कितें उलयता, कितें उलयता, कॉन्स्टिट्युशनल अनकॉन्स्टिट्युशनल ही गजाल म्हटली, फकाणां मारली. पण आयज हे प्रूव जावन जाल्लें आसा. स्पीकर सर आमचो डिमांड आसा. स्पीकर सर काबराल तू खंयच्यान येयला? तू खंयच्यान येयला? खंयच्यान येयला? तू खंयच्यान येयला? तू खंयच्यान येयला? तू कित्याक मार मारता? तुका कितें प्रॉब्लेम आसा? तुका कित्याक प्रॉब्लेम आसा? गोंयकार म्हणपाक मरो ती तुझें रेझोल्युशन तुवें मूव केला रेझोल्युशन. स्पीकर सर म्हाजो एक सिंपल तुमकां हे आसा, आग्रह आसा. स्पीकर सर म्हाजो सिंपल एक आग्रह आसा. लेट्स प्रोटेक्ट गोवा इन इट्स रायट. स्पीकर सर म्हाजो तुमकां एकूच आग्रह आसा की लेट्स प्रोटेक्ट गोवा इन इट्स आयडिया ऑफ इंडिया. स्पीकर सर म्हटल्यार कितें? आमकां आमच्या देशान आमचें गोंय राखपाक जाय, आमचें हें गोंय हे फुडाराक दवरपाक जाय, हे फुडल्या पिळगेक दवरपाक जाय. हेच आमची मागणी आसा. स्पीकर सर हांव एक डिमांड करतां. स्पीकर सर म्हाजी एकूच बरें म्हाका एकूच मिनीट दी. हांव उलोवन काबार एकूच मिनीट दी. बसय मातशें सगळ्यांक तुका कोण तुम्ही बसा रे जाय इतलें उलया. तुमचो जेन्ना टायम गोंयकार पळयता तुमकां तुजो जो टायम एक मिनीट दी. 2 मिनटां दी तांकां मातशें बसय 2 मिनटां दी. स्पीकर सर आमी गोंयकारां बरोबर तुमकां कितें उलोवपाचें आसा तुमी करा, करा. आमी तुमकां हाडूंक ना. स्पीकर सर आमी जेन्ना म्हणटा की डेफिनेशन हे कायद्यान आसपाक जाय आनी हेकाच लागून ह्या डेफिनेशन घेवन हांव मागता ह्या मुखेलमंत्र्या कडेन, प्रत्येक आमदारां कडेन जे आयज बोवाळ मारता, हे म्हाका लागून न्हू, हे म्हाज्या स्वता खातीर न्हू, हे आमचे फुडल्या पिळगेक हे गोंयकारांची अस्तित्व जे आसा ते उरपाक लागून. आनी हेकाच लागून हांव मागता की एक कमिटी फॉर्म जावची जी स्पीकर सर एक हाय लेवल कमिटी जावपाची गरज आसा. स्पीकर सर गोंय सगळ्याकून ल्हान राज्य, फक्त 3200 स्क्वेअर किलोमिटराचें राज्य आसा आनी ह्या राज्याचेर इतलो पेज आयज पडटा. आयज हांगा आमचे गोंय काबार जाता. सो हेका लागून एक कमिटी जी गोंय प्रोटेक्ट करपाक लागून जाय आनी हे प्रोटेक्ट करपाक कमिटी जी आसा ती आमचे लोकल जे स्टेक होल्डर आसा, आर्ट एंड कल्चर आसा, लॉ आसा, सो हेंचे कडल्यान ही कमिटी हाडपाक जाय. स्पीकर सर तशेंच स्पीकर सर आमी डिफायन कितें डिफरंस आसा? हांव मागता कमिटी जाय, ते बाकीचे अधिकार आमकां दिवपाक जाय, आमकां बाकीचे अधिकार दिवपाक जाय. आमी कमिटी मागता, आमी स्पीकर सर कमिटी मागता. कित्याक लागून? कित्याक आमकां बाकीचे अधिकार दिवपाक जाय. आमकां बाकीचे जे स्टेक होल्डर आसा तेंचे कडल्यान गोंयकार जे पारंपारीक रितीन जगता त्यांचे अधिकार दिवपाक जाय. तेका लागून आमी कमिटी डिमांड करता. तेंचे जायना तें सांगचें. रेझोल्युशन फाटी घेता आमी ना फाटी घेना. तेंचे जायना
स्पीकर सर त्यांच्या जायना सांगचे आता त्याचे उलोवन जाले आता त्याचे उलोवन जाले स्पीकर डिमांड क्लियर असा माझं डिमांड क्लियर असा एक हाय लेवल कमिटीच्या अंतर्गत सगळ्यांक हाडचे आणि हेजो डिस्कशन जावचे ऑल पार्टी डेलिगेशन दवरचे सगळ्या पार्टींचे डिस्कशन जावची बाबा आमकां डिमांड किती कित्याक जाय हे जेन्ना डिफायन केल्ले आसा तुम्ही सांगा कमिटी हाडा स्पीकर सर तेणी हांगासर कांयच ना प्रॉपर पॉलिसी कॅन बी फ्रेम टू बेनिफीट ऑफ द गोवन हांव परत एकदा रिपीट करता हावजाक आनी गोंयकारांक समेस्तांक कळपाक जाय म्हणून कारण गोवन ओरिजीन हे डेफिनेशन हांवें कोमुनिदाद एक्टान आसलेलें तें वाचलें गोवन ओरिजीन हे हांवें जवळपास द सक्सेशन ऑफ द स्पेशल नोटरीज अँड इन्व्हेंटरी प्रोसिडींग एक्ट 2012 हितूर आसलेलें तें वाचलें आनी खऱ्यो आज बेनिफिट्स सगळ्या बाबतींत सगळ्या पॉलिसींच्यो सगळ्या स्किमींच्यो ह्यो माझ्या गोंयकाराकूच मेळटा वयल्यान जाल्यार एक्सटेंड करून हावजींग बोर्डाची घरां ही गोंयकाराकूच मेळपाक जाय म्हणून आमी 30 वर्सां केल्ले आसा आतां म्हाका युरीन सांगचें 15 वर्सां एम्प्लॉयमेंट जे आहा पळय न्हू तें कट करपाचें काय कितें हें युरीन सांगचें काँग्रेसीन हांव एक मिनीट आय एम आस्किंग द एलओपी ऐकून घे स्पीकर सर ऐकून घे आय एम ऑन माय फेस आता सांगू स्पीकर सर आता तरी तेका वकील स्पीकर सर हांवें एकूच विचारला मागे करूया ऐकून घ्या मरे स्पीकर सर हांव ऐकून घ्या मरे स्पीकर सर अरे माझे मुख्यमंत्री आता ऐकून तरी घे मरे ऐकून तरी सर हांवें तेणी ह्या हितूर खंयसरूच कमिटी फ्रेम कर म्हणून मागोवंक ना गोंयच्यो पॉलिसी क्लियर आसा जेन्ना गोवन ओरिजीन जसो क्लियर आसा गोंय सरकारच्यो आनी गोंयच्यो पॉलिसी क्लियर आसा टायम टू टायम त्या त्या वेळारच्या त्या सरकारांनी घेतलेले निर्णय आसा हांव आतां फक्त एलओपीक एकूच विचारता की जशें हांव 15 इयर रेजिडन्सी कंपल्सरी आहा पळय तो चेंज करतलो काय कितें तू करतलो काय कितें म्हणजे तुम्ही सपोर्ट करतले काय कितें सरकार तुगे आहा तू प्रश्न मागीत जाता बरोबर आसा हांव उलयता पॉलिसी चेंज करप तुवें अरे पॉलिसी क्लियर आसा स्पीकर सर पॉलिसी क्लियर आसा प्रश्न आन्सर करपा येला म्हणून माझे म्हणणें ओके रेझोल्यूशन जे पळय ताका जाय आसात जाल्यार फाटी घाला फाटी घेता ओटी तू फाटी घेता नाही तू फाटी घेताय येस आता गिरीश बोरकर हांचे ठराव सभागृहाच्या मतदानात घालता जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें डिव्हिजन फाटी घेना मरे ना रे फाटी तरी म्हटले फुडें चल डिव्हिजन ना फुडें जेका डिव्हिजन ना जेका सपोर्ट करपी ज्या गिरीश बोरकराच्या ठरावाक सपोर्ट करपी उबे रावा डिव्हिजन नाका गो डिव्हिजन बेल मार बेल पारपा जाय स्पीकर सर so many people are मागीर कळटा तू बाय रूल श्रीरामजी वेगळाच तुझा बाहेर उडयले स्पीकर सर आज उलोवपा जाय बाहेर उडयले आता खंय दिसला तू बाहेर उडयले उदळ श्रीरामजी वेगळाच वोटिंग करतालो तर कितें हय जालें आता तू उलयला मु जालें बेंजी वेगळाच तू रे तेगे रेझोल्यूशनाचेर उलोवपा जाय बेंजी वेगळाच तू रे तेगे रेझोल्यूशनाचेर स्पीकर सर आय हैव टू स्पीक ऑन रेझोल्यूशन स्पीकर सर बाहेर उडयले रे अरे कितको जालें बाहेर उडयले कितको भायर उडयले कोण उबरावले कितको भायर उडयले उडले गे Whether I stand by to support the private voter resolution placed on the house by my colleague Viresh Borkar. Speaker sir, जे विरेशान जे प्रपोज केला ते उभं रावता टू सपोर्ट येस स्पीकर सर हे जे सांगितलं ते भाषेन एक डेफिनेशन आय थिंक जावपा जाय ते स्पीकर सर सारकें सपोर्टिंग दिस रेझोल्यूशन वी स्टँड बाय टू सपोर्ट दिस रेझोल्यूशन स्पीकर सर नेक्स्ट ये आज जी कमिटी समागता fourth yes move the resolution the house unanimously resolves the government takes steps to introduce Romi Konkani in the schools in Goa considering that Romi Konkani script is in use for more than I was talking on his resolution. Hold on, we don't start. लास्ट वॉर्निंग दिता तुका प्रत्येक वाटी बाजार करला ना नेक्स्ट तुझी ते सांगते ते कालो एलओपी
या हाऊसाची रेझोल्युशन स्पीकर सर He's saying me to go ahead. Okay, but do it constructively where you Zashna. I'm getting overflow. Like, subscribe, and get notified.